Halo everybody, hari ini aku sama Gabriana Astaris. Hai. Kita mau belajar suara Bisa? It's like you're going to choke. Pretend like you're going to choke. So, untuk belajar suara ini, aku mau pakai kata bad, bed, Ba. good, and then be. Be. Be is soft. Gav, kamu coba kasur. Bed. Good. Now coba buruk. Bad. Very good. Lebay, tapi Lebay. Setelah beberapa kali Gabriana lebay dengan bah itu, nanti bisa like tidak terlalu lebay and then bad. So sekali lagi Gabriana coba buruk. Bad. Good. Now kasur. Bad. Very good. Nice and soft. Okay. Bye.